Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo halvu. Najjednostavniji recept. Halva je tradicionalna poslastica i veoma se lako sprema. Pratite recept. Za pripremu koristim čašu od 200 ml. U posudu dodajem 2 čaše ulja i 4 čaše brašna. Za pripremu najbolje je koristiti veće posude. Tako ćemo brže upržiti halvu. Sad nastavljamo smjesu miješati na umjerenoj temperaturi, oko 25 minuta. Potrebno je posebno obratiti pažnju na temperaturu ringli. Ukoliko počne brašno da zagara, smanjite temperaturu i prilagodite da dobije lijepu zlatnu boju. Za pripremu potreban je sirup, 2 čaše šećera, 2 čaše vode. Samo pomiješati. Sirup nije potrebno kuhati. Sirup ostavite sa strane dok pripremate halvu. Povremeno miješamo, odvajamo dno od posude. Pazimo da ne zagara. Halva je dobila lijepu zlatnu boju. Uz povremeno miješanje i pažnju ovako izgleda. Sad možete dodati 1 kašiku tečnog pekmeza od jabuke ili nekog drugog tamnog. Naravno, pekmez možete i izostaviti, nije obavezan. Sad u halvu dodati hladan sirup. Polako dodavati i miješati. Samo miješajte i gledajte kako sirup nestaje. Mnogo mi se dopala boja koju sam postigla kod halvi. To je vjerovatno od tečnog pekmeza. Ne zaboravite pisati u komentare kako vam se recept dopada. Ukoliko ste pravili, podijelite utiske s nama. Halva se odvaja od posude i to je znak da je spremna.
Sad možemo servirati. Probajte halvu vaditi kašikom za sladoled. Vjerujem da će vam se ovaj recept dopasti. Obavezno probajte. Recept podijelite sa prijateljima na društvenim mrežama. I svakako pretplatite se na kanal za još mnogo novih recepata. Pogledajte i ostale recepte na kanalu. Do sljedećeg videa želim vam sve najbolje i šaljem puno pozdrava iz mog kutka.